48 Karamcherrao bekastini bisingo khomjaknai karati chora hatio chaslo dal bidal bodol Yakarwi 22nukhungni chinaini khoroksni chichar voter Tipra Mothani Bana Romphaikha borokno Bana Yakarwi lamsuka MLA Boldangshu dolai hangkoni formerni president Rotis Tipra block president Obijit Tipra Mono Soilengta YTF president Hollywood Chakma TWF president Shorpini Koloi khoboi jidada adongjuk সংগ্রহ লাম সবই নাহালাই কতাল ফাইনি রকনো তলাও তমানি নরা आंखो तो आगे तो बीजेपी तंगमाने जाजा 18 हइकेयो जाजा 21 पर तिनी तांगे तिप्रा मथानि बाना रमना ना आगो जे आं आसु बसर जे नायनायका बीजेपी खायो तफनो चेने जा जातो चेने जे पारावा कोनो उनति खायना लामा लुगिया जा हायना हाय तमन चामु चामु तो abon bagoy borno Yakarwi bagran aro ya ngai tini je nung Tipra Mothana Bana Roma ya gulo nin parawo unnoti khaimana hini war boncho abo to bagra jodi se hamja khangkai ba ba jodi sa no nai khangkai ba ke bo unnoti khaina nichai no nin logiwo koijona ntipe allo ke to abo to tabo 10 butar situ yes mo bisini to kunangka angke korti sara bisini BJP Bodol tongpurle ni daitto tam daitto ke Krista promo tini basi family Tipra Mothani Bana Romphaikha Kuilano hambai marago nonotuni ino joining sabha gopai news coverage khaina bagai tuni ya 40 Karamcherrao Bidal Sabhani bisingo korati sara bisi khobjago tuni ino bibhinno bisini dal bidal party Yakarwi 22 family 78 voters 78 voters বিভিন্ন পার্টিনি বিভিন্ন দলনি ত্যাগ খালাই তুমি টিপ্রা মথা পার্টিও সামিলঙ্কা বুবাগ্রানি যে না হারমুং বুবাগ্রানি আদর্শ আইডিওলজি চাজাগৈ বুবাগ্রানি যে সামুং খাইতমানি তার টিপ্রা মথা পার্টি চিনি সুপ্রিমো মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন ni নেতৃত্বে তো বুবাগ্রানো পৈতো চাগৈ বুবাগ্রানি পার্টি ন হামজাগৈ বিভিন্ন দলনি ফাই মানজাফেন ফাই ন জয়েন খাইপানি বাগै আনি आं 48 Karamcherrao ब्लक कमिटि बंनो खा कुहुरबाय खा गामाय लामसंगो आगामी दिन जों थानजाखायै त्रिपुरा राज्यगो चिनि विशेषकै चिनि मानथाय सक्ताय त्रिपुरा राज्यनि चिनि भूमिपत्र रक मुंनि जे मानथाय सक्तायते अमनो जबागबक सामिल लंनाय हिनि तिनि त्रिपुरा मथा फाय जयनिं खाफैगा ताखनो जे Tipra Mothani तलाव फायारनो तामको खजामजों आं ताबो जारा चिनि पार्टी त्रिपुरा मथा जरा समर्थन खाई लामसगो जरा विभिन्न जातीय दल विभिन्न नेशनल पार्टी तंगनाय जों नुंखा 70-72 बছর ताकबो जों इ हागो विशेषकै चिनि त्रिपुरा राज्यगो जे नेशनल दलक सुंनो ठकायै मिथ्या प्रतिश्रुति रगै चिनि विशेषकै जरा बर्तमान जे शासक दल बीजेपी दल जेबे 2018 सिमी जे प्रतिश्रुति रमणी তিনি জনগণ তিনি বেকার যুবক কর্মচারী কৃষক ব্যবসায়ী এমনকি মিডিয়া পার্সন যেভাবে প্রলোভন যেভাবে বক যে কগ্রমানি অকগ্নি তাকবো কোনো প্রতিশ্রুতি একটা বাস্তবতা অঙ্গিয়াক তো কাজে যারা ন্যাশনাল পার্টি তংনাই তাও CPM হিয়াগৈ কংগ্রেস হিয়াগৈ BJP হিয়াগৈ ফাইডি যত বুবাগ্রানি নেতৃত্বে বুবাগ্রানো লগে রগৈ আগামী দিন ত্রিপুরা রাজ্যক একটা শান্তি সম্প্রীতি মিলন সেটু একটা যে রাজনৈতিক পরিবেশ কাহাম করখাই বুবাগ্রানো লগে রগৈ চবাগো সামিল হনা বাগা আং তাবো যারা অন্যান্য পার্টি তংনাইরক ফাই সামিল হনি নাং কয়ো खुलुमखा त्रिपुरा हास्ते निजो तलुकुरगनो दिवाली के धनतेरस ने आनि हामजागमा देखा काहाम याफारो अजों सासा नायथथक सालनोरगै स्वर्णकमल ज्वेलार्स नरमनि बागै तुबि फाइका धनतेरस धन समृद्धि ऑफर नरमनि रांचा कजामनो सलाय कदाल हलमा गना रांचा बनरक बायनानि शेप मानाय तो ऑफर चेंगे रिजनाय 14 अक्टोबर इजिमि 25 अक्टोबर जरा अरो रांचानि मेकिंग चार्जेस तंगनाय 25% ऑफ ते डायमंड मेकिंग चार्जेस तंगनाय 100% ऑफ स्वर्णकमल ज्वेलार्स कटर खाय जुदा जुदा चेन ते डायमंड कलेक्शन रक बनरक नुगुइ मानाय आमसत सिमियाखौ ते बकत माका हमतों खौ नरनि बागै स्वर्णकमल ज्वेलार्स किसना डायमंड 25,000 ने माने पाइखे स्कूटी ते कार माननि सेबो तंगनाय
যত লুকুরনো ধনতেরাস তে দিওয়ালি নি হামজামু ইয়াফারো ও দিওয়ালি ও যতনি নক নকো মাইফাং তে কলফাং বাই কোপলং অঙ্গি দং Ojang sasha shalno te Swrangchati jewelers lukurongno hamjangma te kobong mung yaparo. Hambai.